नमस्कार बंधुरा पापियास किचेने आपनादेर स्वागत। आज के आमी आपनादेर पनीरेर एकटा दुर्दान्त रेसिपि देखाबो। तार जन्य आमी पनीरटा टुकरो करे केटे निচ্ছি। एरपर ग्रेविटा करार जन्य आमी मिक्सिर जारे एकटू कुचिए रखा पेঁয়াজ, आदा, रसुन और काजू बादाम और किशमिशटा आमी एकसाथे पेस्ट करे नेब। पेस्टटा आमादेर रेडी हो गेछे। एबारे पनीरगुलोके भेजे नेब। कड़ाते एबार तेल निये निচ্ছি। एबार पनीरगुलो हालका लाल करे भेजे नेब। पनीरगुलोके आमरा हालका लाल करे भेजे निচ্ছি। देखुन बंधुरा पनीरगुलोर मध्य एकटा हालका ब्राउनिश कालार एसे गेছে। आमी एबार पनीरगुलोके तुले राखबो। कड़ाते आर एकटु तेल दिए दिচ্ছি। दुटो लवंग, एकटा छोटो एलाच, एकटा दालचिनी दिलाम। तारपर आमादेर बेटे रखा काजू किशमिश टमेटो आदा पेঁয়াজ रसुनेर पेस्टटा दिए देब। एबार एकटु कषिए नेब। तारपर आमी स्वाद मतो नुन, हलुद गुঁড়ো, लंका गुঁড়ো, जिरे गुঁড়ো, धने गुঁড়ো, अल्प एकटू चिनी। एबार खूब भालो करे एकटू कषिए नेब। कषिए नेবার পর যখন দেখব তেলটা ছেড়ে এসছে গা থেকে তখন মশলা বাটার জলটা ওতে দিয়ে দেব। এবার একটু ভালো করে ফুটিয়ে নেব। কষিয়ে নিয়ে তারপরে দইটা দেব। এবার পনিরগুলো দিয়ে দেব। আর একটু জল দিয়ে দেব। আমাদের এই গ্রেভিটা একটু ফুটে উঠেছে। এবারে ফেটিয়ে রাখা দইটা টক দইটা দিয়ে দেব। আমাদের পনিরটা অলমোস্ট রেডি। এবার ওপর থেকে একটু গরম মশলা ছড়িয়ে দেব। রেডি আমাদের শাহী পনির রেসিপি। এটা গরম গরম রুটি লুচি পরোটার সাথে দারুণ জমে যাবে। আর যদি আমার রান্নাটা ভালো লেগে থাকে তো লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন